በተውሂድ በፊቅህ በአኽላቅ በአጠቃላይ አሁን ኩልይ የሆነ ስለ ዒልም ጉዳይ ነው። ደግሞ ዛሬ ዒልምን መሰረት ያደረገ ነው ላስተላልፍላችሁ የምፈልገው። ما هو العلم؟ العلم في اللغة ضد الجهل أو نقيض الجهل يا جهلنا يا مهيمنا تكاراني يبال بلغة درجة سعود. وفي اصطلاح العلماء هو معرفة الشيء على كنهه عند النجر رقتنيانة ما وقنوا. وفي اصطلاح علوم الشريعة بعلماء بدين علماء بشريعة علماء دمو عبارة وين بالنسو ترقم دمو معرفة الأحكام بالأدلة الشرعية المتلقاة من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأدلة قطنيا بهنا مرجع بقرآن بحديث بتدقف مرجع قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبالى وقال الصحابة يتبالى يمتاوقوا علم هنا علم العلم الممدوح لما سجن مجبوا علم إيه علمنا يا جماعة الخير. علم له لا تكفلان علم النافع وعلم الضار ميودا علمنا متكمي هنا علم عنا إننا هذا تقسيم من الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. إما رب سواج يميودا تومي مارم مال نعمي وداون زمرو ميجين هذا بزوال كتوم بزوال كمون يعني من مارم مالو يما يتقماچون የሚጎዳቸውን ሚል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ስለዚህ ጠቃሚ የሆነው ዒልም በነብያችን ላይ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በረሱል አማካይነት ቁርአንን መሰረት አድርጎ የመጣልን ዲን በአጠቃላይ እሱ ነው ዒልም የሚባለው። العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ليس العلم نسب الخلاف سفاهة خوفا من التمثيل والتشبيه. علم مالت قال الله يا له علمنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبالو علمنا وكذا قال الصحابة قال أبو بكر قال عمر قال علي قال عثمان يبالو إيه نوع علم يبالو. كذا وجعله علم داي مثله قال الله تعالى سبال قال فلان بالهان علم انت متمتابة علم أدلم. سلذي إيه علم الله أمسجنوت علي الله سبحانه وتعالى بارك علىهم إنما يخشى الله من عباده العلماء تبارك إننا يميجزون أواجوج بتشاناتشو إننا يميجزون يكرهوا يتجزون نبر تجزوا بلو يرفع نبر بقى بحساب التيازلة مالتنا تقبلنا اللهم الله عادات الحصر تبالله إنما يخشى الله من عباده العلماء. يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام نراه البخاري ومسلم من حديث معاوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وزاد الطبراني وغيره إنما أنا قاسم والله يعطي الفهم لمن يشاء ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. الله لسو لجطرون أقر يعزقات جلس قزي بدينه مهور يارقوال بمن بأسلمنا بكل بميتكمون بأسلمنا أحكام الصلاة أحكام التوحيد أحكام الزكاة أحكام البيع أحكام الشراء بأنتك علي بأنه سلوكيا ومعامليا بمعاملان بيجبا ببانيوم بيجبا فقيه الله يارجوال هي سو تتقامي ነው ምን እሱ ብቻ ሰውም ተቃሚ ነው ይሄ ሰውም ተቃሚ ነው ሀገርም ተቃሚ ነው። አሁን ተተቀራው ሐዲስ ኡሉ አምሮች ዓሊሞች ናቸው የሚለው ተዚህ ሐዲስ አለ። እኔ ዒልም አቀራ አሳከፋፍል ስነግራችሁ በመካከላችሁ እኩል ነው ማስተላለፈው አሉ ረሱላችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። إنما أنا كاتب እኔ አከፋፋይ ነኝ ዳዋይን ዝም ብዬ ነው መለቀው ምክሬን እኩል ነው መስጠው والله يعطي الفهم الله ግን فهمን ግንዛቤን የራሱ ግንዛቤን
አሁን በማረገው ዳዕዋ እንግዲህ የራሳችሁ ግንዛቤ ሊኖራችሁ ይችላል። እኔ እንደፈለጉት ላስተላልፈው እንደፈለጉት አድርገው የሚረዱትም ይሆናል። ቃላቱ ግን አንድ ነው። ቃል አላሁ ተዓላ ቃል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን ታስቦበት ነው የሚልም ሊኖር ይችላል። من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يدل عليها እኔ ግን አስተላልፍ የምፈልገው አማናቱል ዑዝማ ታላቁን አማና ተውሂድ የሚተላለፍበት አህካም ሸሪዓ የሚተላለፍበት العلماء ورثة الأنبياء ዓሊሞች የነቢያቶች ዋሪስ ናቸው። إنما ورثوا العلم فمن أخذه بحظ وافر علم የነቢያቶች ቅርብ የነቢያቶች ጥሪት ጥለውት የሄዱት ገንዘባቸው ሀብታቸው دين ነው የዲን علم ነው إن العلماء إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم ወርቅና ብር አይደለም ጥለውት የሄዱት ለቤተሰቦቻቸው حتى የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የነበረው ንብረታቸው لبصالح المسلمين ነው ፋጢማ እንኳን ሳታውቅ ቀርታ ዋሪስ ነው ይብላ ብትል አወከር ሲድቅ ኢልም ስላላቸው ከለከሏት ያንቺ ላይ መለከተም ብላ አኩርፋ ነበር ረዲየላሁ ዐንሃ እሷም በመታውቀው ነው ያው ያባት ገንዘብ ለልጅ ነው ብላ ነው የለም نحن معشر الانبياء ما تركناه صدقه እኛ የተውነው ለሶደቃ እንጂ ለቤተሰብ አይከፋፈልም የሚለውን ስላወቁ ቢንጫጫባቸው ሰው ዘባላው ትክክለኛ ዓሊም በማለት በትክክለኛው የሚያስተላልፍ እና ዑመርን ደገፏቸው። የነቢያቶች ውርስ ዒልም ነው። ይሄ ዒልም ማለት ያ ጀማዓተል ኸይር እኛን የሚጠብቀን ሌላው ሀብት ሰውየው በከበረ ቁጥር ሐሳብና ጭንቀት ሽብር ነው የሚከተለው። ጠባቂ ያስፈልገዋል፣ ዘበኛ ያስፈልገዋል፣ ካዛና ያስፈልገዋል። ያው ሁላ አቸንፎ ይወረሳል፣ ያው ሁላ አቸንፎ ይቀማል፣ ያው ሁላ ጠባቂ አቸንፎ። ዒልም ግን አውሳዕ ሰፊ ነው በጣም ግን በምን ነው የምትዘው? በሶድርህ በልብህ ነው የምትዘው። ከስፋቱ ጋራ ከብዛቱ ጋራ በአቅል ሰብስበት ይዘዋለህ በቃኛ ይል فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر ትልቅ ድል ሙሉ የሆነ ድል የተባለው ማን ነው? ዒልም ነው። በጨመርህ ቁጥር እንደገና ሶድርህ ይሰፋል። መዩሪድ الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام الله ሊመራው የፈለገ ዘሆነ ልቡን አላህ ሰፊ ያረግለታል። ስለዚህ ለዚህ ዒልም ሁላችንም ያ ጀማዓተል ኸይር ዒልም ስራዬ ብሎ ዒልምን አላህ ያገራለት ሰው من سلك يطلب به علما سهل الله له طريقا الى الجنه ነው የተባለው። ረሱላችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የጀነትን መንገድ አላህ ያገራለት ነው። የጀነትን መንገድ ነው እየገባ ያለው فيما رواه مسلم وغيره። ስለዚህ صحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين رحلوا لطلب العلم بل لطلب مسألة واحدة عند مسألة لعند حديث ورحل مسيرة شهر ورحل جابر بن عبد الله نبالو صحابة عند تقامي علم حادث لما قنيت يورقزونه يتقوازو نبي الله موسى الله سبحانه وتعالى نبي አርጎ ከመላኩ ጋራ ያውም የበኒ እስራኤሎች ዋና ነብይ አርጎ ልኳቸው ቀጥል ዒልም ፈልግ ነው ያላቸው። حتى قال حكايه عنهم لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا በዚህ ዒልም ፍለጋ መንገድ ተዓብ ያጋጠመኝ ቢኖር በዚህ በዒልም ፍለጋ ዒልም ስለሆነ ትልቅ ነገር ስለሆነ وهكذا التابعون ነገሩ ይሄን ይመስላል። ነገሮቹ ሁላ ይሄን ይመስላሉ። ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ምን ይላሉ? ተዓለሙ ቡኻሪ ላይ ያለላችሁ ተዓለሙ قبل أن تصروا ሸህ ሳትባሉ በስተፊት ኢማሙል መስጂድ ሳትባሉ በስተፊት ሙፍቲነት ሳይጫናችሁ በስተፊት ሙፍቲነት ሳይሟላለት ይሳ ዘውድ ይጫንለታል።
ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ምን አሉ? ስም ሳይሰጣችሁ በሰፊት ብትማሩ ይሻላችኋል። እነዚህ ነገሮች ሷድ ናቸው፣ ይከለክላሉ። እዛ በኋላ ዝቅ ብሎ ተትንሹ ደረሳ ተትንሹ እሱ በታች በባረጉ ያለ ሊማር አይችልም፣ ይከለክለዋል። قال أبو عبد الله إمام البخاري مشرحا لهذه الأثر البليغ بل تعلموا بعد أن تصدوا فتشوماتوا بኋላ ብትማሩ መማር አለባችኋል ኢማሙ እንትና ዑመር ኢብኑ ኸጣብ አታገኙአትም ተሾማችሁ በኋላ ዝቅ ብሎ መማር አታገኙአትም አሉ። ስለዚህ መፍትሄው ብቻኛው መፍትሄ ቀደም ብሎ መማር ነው አሉ። ኢማሙ አልቡኻሪ ደግሞ የለም ተሾማችሁ በኋላ ቢሆን ተማሩ ተሾማችሁ በኋላ ተማሩ። የኢማሙ ቡኻሪ ሸኾች ከሺህ ያላነሱ ነበር ሲቆጠሩ በርካታ ናቸው ሸኾቻቸው በኢራቅ በግብጽ በመካ በመዲና በሰመርቀንድ በኹራሳን በየዞሩ እንደ ዛሬ መገናኛ አውሮፕላን አውቶቡስ ስልክ ምናምን በለለበት እንደዚህ አድርገው አከማችተው ስለያዙልን ምን አሉ ኢማሙ አልቡኻሪ ባቡን አልዕልም ቀብለ አልቀውሊ ወላ አመል ማወቅ አለብህ ከመናገርና ከመስራት በስተፊት أن العلم إمام العمل وشروط العمل لأن العالم يستفيد بما عمله بقليله وكثيره عالم بسرع بتتكامل تنش مسرع بزم مسرع والجاهل لا يستفيد أي تتكمل يقدر بل يتضرر يقدر والعالم يخافه شياطين الإنس وشياطين الجن ትክክለኛውን ዓሊም የሰው ሸይጣንም የአጋንንት ሸይጣንም አይቀርቡትም ስለሚያውቁባቸው ዘዴያቸው كما قال عليه الصلاة والسلام لفقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عبيد عند شيء الله نجزاله يميل ዝም ብሎ ባህታዊን خلوا ገብቶ የሚወዘወዝ አንድ ሺህ ቢሆኑ ለሸይጣን ጣጣ የለውም በአንድ ቀን ይቆጣጠራቸዋል። አንድ ቃልቻ ዓሊም ካለ ግን ወላ ወንጀለኛ ቢሆኑ እንኳን እሱን ይፈራዋል። ሰርጅቶስ የሚጥልበት ነገር የለው። ስለዚህ ዒልም ማለት ዲን ማለት ነው። ዒልም ማለት ዲን ማለት ነው። كما يقول التابعي الجليل محمد بن سيرين رحمة الله عليه أن العلم دين انظروا عمن تأخذون دينكم. علم ማለት ዲን ነው። علم ማለት ዲን ነው። علم የምትወስዱበትን ሰዎች እዩዋቸው ይላል። ሙስሊም ላይ ማለ ትርሚዚ ላይ ማለ ምክንያቱም እውነታቸውን ነው። علم የሚባለው ነገር ኢርባድ ኢብኑ ሳሪያ ረዲየላሁ ዐንሁ እንደሚያስተላልፈው ሁሉ ጊዜ እንደሚቀራላችሁ የአላህ መላእክተኛ ሰፊ ትምህርት የሰጡት ይሄ ሐዲስ ሊተሐፈዝ ይገባል። والذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تفضوا وأعينهم تولوا وأعينهم تفضوا من الدم هذا ألا يجد يورد بطن عباد بن ساري أبلا مالك وده جهاد ليوتوا متوا واك جمال ستان مساري تنسلوا على القوال تمد بيقدم بسمات أستنبر በጣም እየተርበደበደ እንዲያው ለቀረብ ብሎ የተመለሰ ሰበብ ንዙሉ በሱ ነው ወረደው እሱ ወአዘና ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይያለን ይመክራን ሁሉ ጊዜ የሚነገርላችሁ ሐዲስ አለ። በሙስሊሙ ማህበረሰብ ውስጥ ዒልም ተብሎ የሚሰጥ በርካታ ዒልም አለ፣ በቀላል የማይገኝ ዒልም አለ። ያ ዒልም የሚጎዳ كما قاله ابن القيم الجوزي رحمة الله عليه في كتاب الفوائد بعض الناس جعل العلم مجرد الإقرار بالله عندما سو علم بلو يازو معننو كالله بستقر لملك يلم بلو ما مسكرنا نبي تلقوا عليك بسابق يارغو يتكمت على عندما سو جعل العلم والإيمان مجرد الإقرار بربوبية الله فالله ربوبية بتارغو يتكمت على بل آخرون جعلوا العلم
والإيمان تحريف ما أنزل الله ያወረደውን በመሸራረፍ استوى የመጣ ጊዜ የጀህሚያን አቂዳ በመሸከም استولى በማለት وجاء ربك ሲበጣ وجاء ربك በማለት إن الله يضحك ሲባል يحب ብሎ በመፈሰር አላህ ይወዳል ዛሬውንም አሉ አላህ ይወዳል ብሎ አላህ ይስቃል ብሎ የፈሰረ ሰው ይከፍራል የሚሉ ከተማው ባህር ከተማ ማይጠፉ አላህ ከአርሽ በላይ ነው አላህ ታደሙ ለአላህ ቦታ አወቁለት ብሎ ያላህን አድርስ ደረስንበት የሚሉ ሰዎች መጣዋል እኛ ነን እንዲያለው الرحمن على العرش استوى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش تعرش بلا هنا يالو ما أنه الله أقول في 7 مواضع ولم تجد واحدة استولى من أين أخذوا استولى من أين أخذوا من جهم بن صفوان ይሄን ብቻ ማለታቸው አልበቃቸው ብሎ ታርሽ በላይ ነው የሚሉትን አካሎች ካፊር ነው ብለው የሚያክሙ ሰዎች አሉ በእነሱ መዝሐብ እንግዲህ እኛ ብቻ እየታየናቸው ይመስላችኋል መጀመሪያ ይሄን ቁርአን የወረደባቸው ነብዩ ናቸው የሚመለከታቸው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከዛ ደግሞ ከነብዩ የተማሩ ሷሃቦች ናቸው ይሄን ቁርአን ያረጋገጡት እነሱ ሁላ መካተታቸውን አያውቁም ከዛ አርባዓቱል መዛሂብ ናቸው إمام أبو حنيفة من لأنه من قال لا أدري أين الله فقد كفر الله يعلم يعلبتن على أميالا يكفر على أبو حنيفة رحمة الله عليه ومن قال أن الله لم يكن فوق العرش فقد كفر الله تعالى ما يعلم يكفر على أبو حنيفة علماء الإسلام بقولوا كسفيانين وحمادين وأيوب السختاني وعمر عبد العزيز ومالك بن أنس وإمام أحمد كلهم مجمعون على علو الله تعالى فوق عرشه علوا يليق بجلاله ሁላች ተቀላላ ምን ከተልባቸው ዑለሞች لا خلاف بينهم እንዲህ እጅ እንደማንሳት እጅ እንደማረግ ጣትን እንዲመነቀቅ እንደዚህ خلاف ያላቸው እንዳይመስላችሁ ይሄ አቂዳ ነው አንድም ያልተካለፉበት ነው ይሄንን ዒልም አድርገው የያዙ ሰዎች አሉ فهؤላ انتفعوا بعلمهم وجهدهم ይሄንን ዒልም አድርገው የያዙ ሰዎች እየተጠቀሙ ናቸው وهم يكفرون بالرحمن በነብዩ ጊዜ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አላህ ባለው እንቀበላለን አርህማን ባለው ግን አንቀበልም ባላቸው አላህ ብሎ ያሐከመባቸው يكفرون ካፊር ናቸው ያሐከመባቸው كافر ناتشو بلونو قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن الله بتفلق بالهتراو بتفلق على الرحمن بالهتراو ايما تدعو فله الاسماء الحسنى لا الله سبحانه وتعالى ሙሉ ሆኖ ባህሪያቶች አሉ ስለዚህ አስማእ ወሲፋት በእነም እንዲያው በቁርአንና በሐዲስ የተካነልን ሆነ ይገባናል አሻዕሪያ የታወቀው ነው አቡል ሐሰን አልአሻዕሪ እሱ ተመልሷል ኪታብ አስተካክሏል ረህመቱላህ አለይ ግን ሙጭጭ አድርገው ይዘው እስተው ላይ ያለው የተቀመጡት وكل نفس اوهمت تشبيها اولها او فوض ورم تنزيها وكل نفس للحدوث دلا احمله على اللفظ الذي كردل جوهرة التوحيد يتوحيده لا لول انقوالات ابراهيم النقاني دراسوا وكل نفس لا تملكتهم دي مرجع يتبالو الله القرآن ناكس نفس بلو مالت لا دليل فوقه نفس مالت فوق الظاهر وفوق المعول بقطع قالاته بقطع تمرت سطر دليل مطابق بقطع ذهب مالت هذا مالت على ما ترتفع منه يد مالت هج ነው نفسه መጥቶ ሲያበቃ ያላህን ያመሳሰል በሆነ ከአላህ ጋር ዘይ አወላግዶ አጣመህ በአንተ አስተካክለው ሆዳል እንደው ዘር ምተዋል አውል ሆል አው ፈውዳል ወይ አላሁ አለም በላላ አው ፈውድ ወሩም
وكل خير باتباع من سلف وكل شر بابتداع من خلف فاتبع الخير ممن سلف واجتنب البدعة ممن خلف خير يتبعه لا تسلفوش نياله سلفوش هم الصحابة والتابعون نقرنا እዚህ ዋላም ቃሉን በቃሉ ሽሮታል ማለት ነው እንግዲህ ቃሉን በቃሉ ሽሮታል የሰለፎችንም እንደገና ዞች ያበቃ ምን ያለኝ طريق السلف اسلم وطريق الخلف اعلم ይላል لا والله هذا خطأ طريق السلف هو اعلم واحكم የሰለፎች መንገድ ዕውቀቱም እነሱ ነው ያለው ትክክለኛው የነሱ ነው ነጃ የሚያወጣው የነሱ ነው ዕውቀት የሌለበት ሰላም የለም ዕውቀት የሌለበት ምንም ሰላም የለም كما يقول التابعي الجليل أيوب السختياني رحمة الله عليه حين سألوه قالوا له علوم الصحابة كثير أو علوم زماننا بنيا زمن ያለ ነው የሚወልጥ ወይስ የሰሃቦች علم በጣም ጭራው ቃል በስቶበታል ጀምያ በስቶበታል ወዋጅ በስቶበታል قال الكلام في زماننا كثير والعلم النافع في الصحابة ጠቃሚ የሆነ علم በሰሃባ ላይ ይቀርላችኋል ጎጆ ነው ፈልሰፋው በእኛ ዘመን መጥቷል ሌላ ደግሞ علم አለ ይላል ኢብኑ ቀይም الجوزي ሲናገር بعض الناس جعل العلم التزهد في الدنيا دنيا المطلالات دنيا الماركاكس تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم نعم دنيا እንዴት ነው ዱንያ አላህ ዱንያ የخلቀ ለሰው ልጆች ነው ሊጠቀሙባት ነው ያጠቃቀም ችግር ነው ሐራምን ያረጋል ያያዝ ችግር ነው ለሐሰደ ኢላ ሲንተይና አላሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከሁለት ነገሮች በጣበቀር የሚያስቀና ነገርና ሊቀኑበት ይገባ የለም ጥሩ ዒልምና ጥሩ ገንዘብ ብለዋል ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያጠቃቀም ጉዳይ ነው ያያዝ ጉዳይ ነው በዚያ በዕልም ዛሂድ ያረጉና ምን ያደርጉታለኝ ከስብ እንዲርቅ ያረጉታል فكيف ندرك يونا باتكالي ودم ነው የሚገባው ወይም الى السرقه ظاهرا በظاهر ለመስረቅ ነው ወይም ህስያ በባቂም ደግሞ በረዶ ተጠብቃለሁ ምን አረጋለሁ ሊበላ ነው ሊያጠራቅም وهذا ليس علم ይሄም علم አይደለም بعض الناس ደግሞ ምን ይላሉ جعلوا العلم الانقطاع الى الله ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጠቅላላ ገባን ይሉና واخذوا من ብለው ይዘዋል ዱዓ እናረጋለን ይላሉ ثم يدعون من يدعون غير الله ويتقربون بغير ما شرعه الله Subhanahu Wa Ta'ala ተታው ሌላና አካል ይጣራሉ ይሄም علم ነው ዝም ብሎ አይገኝም ቡሩዳና ሐልያ علم ነው እሱን ለመቅራት የፈጀብኝ ወራት ብዙ ነው የፈጀብኝ ነው ራሴ በላጋና እንትኑ አለው አስቸጋሪ ነው ይሄም علم ነው እነዚህ علሞች አሁን የገባችሁ علሞች ይጎዳሉ ለምን ነው የሚጎዱ ብትሉ ጃሉ ሙረከብ ይባላል علم ነው ተብለው ስለገቡ ጠቃሚ የሆነውን علم ሲመጣለት አይቀበል ምክንያቱም بإلة محبة الرسول بإلة محبة الله الله ወዳለው በማለቱ መንገር ነው የተማረው ረሱላችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወዳለው በሚለው መንገር ነው የተማረው يا رسول الله كل شافعا أنت والله شفع لا ترد أنت يا الله ملكتني لنا شماغي لوني أنت والله شافع لا ترد أنت هلازت إنك أساتشون إنك تعمل من يقبل اللهم ارزقني شفاعة النبي اللهم ارزقني شفاعة الصالحين والشفاعة من الله ولله شفاعة جميعا شفاعة والرسول الله بمولك لنا ولا يشفعون إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى يقول لا علم له قنيا علم من دنه يلي قدانه ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلقنا من نسيب من خلق إياه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت بنبي الله سليمان ጊዜ የነበሩት ተውራትን ይዞላቸው መጥቶ
ሙሳ ጥሎት የሄደውን ያስተማራቸው በራሱ ላይ የወረደውን ያስተማራቸው ማንን መረጡ? ሰዎች ሲህርን መረጡ። ሲህርን ተመረጡ። ከአላህ የወረደውን ጥለው ከሸይጣን የመጣውን ወህይ ረህማንን ጥለው ወህይ ሸይጣንን መረጡ። እያወቁ ማክፈሩን እነማን ናቸው? እንደዚህ ያሉት ሰዎች ደግሞ በርካታ ናቸው። አንተ እሺ ብለህ ብታዛቸው በርካታ ሰዎች ተትክክለኛው መንገድ ወይም ተጢዕ አክثر من في الارض يدلك باهوائهم بغير علم አየው ትንሽ ሰዎች እንዳይመስሉ በቁጥር ከተባዛ ቅድም የጀመሩት ሐዲስን ጧይፈቱ መንሱራ ጥቂት ነች ሰጃማ ቀንደስ የምትከተለው ያኛው አፍራሹ ክፍል ግን በርካታ ነው። እንደልባችን እንሁንበት የሚሉ እንደልባችን እንሁንበት የሚሉት ወይም ትጥኢላቸው አለብኝ ብትታዘዝ አክثر من في الارض በምድር ላይ ያለ በርካታውን ሰዎች ብለህ ብትታዘዝ يدلوك باهوائهم بغير علم ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين ማሽነት علم ነው የደረሳ ሽፍትነት ልንገራችሁ ይህን ጊዜያችንን እንዳታቃጥሉት ደረሶች ትምህርት ነው የምንሰጣችሁ በወሎ የመጣችሁ ደረሶች በቀላል ማንኛውም ደደር ሰው ማሽሞር አይችልም ጮሌ ሰው ያስፈልገዋል ያ ግን የሚጎዳ ነው ጊዜን የሚያቃጥል ነው የቂያማ ቀን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጠይቃል لا تزال قدم عبد حتى يسأل عن 40 عن علمه فيما ماذا عملت به وعن عمره ماذا عملت به وعن شبابه فيما أفناه ንብረትን አራት ነገር አላህ ይጠይቃል ተዕልም ይጠይቃል በአጠቃላይ ከድንያ ከተወለድክበት ጀምሮ እስከምትሞት ድረስ ያለው በጥቅሉ ይጠይቃል ለይቶ ደግሞ ከወጣትነት ዑንዋኑ ሸባብ የወጣትነት እድሜ በጣም እንቁና አልማዝ ነች አትገኝም ትምህርት ትማርበት ይሽራል ቁርአን ተሐፍዝበት ይሽራል ከ40 ዓመትና ከ50 ዓመት በኋላ በጣም ያታግራል ያንን ታዲያ ምን እየተማርንበት ነው እያሾፍንበት ነው ማሽነት እየተማርንበት መንዙማ እየተማርንበት እስቲራሳ እየተማርንበት لا والله ቅሩበት ፍቂ ቅሩበት ነው ቅሩበት ሶፍ ቅሩበት አታቃጥሉት ጊዜያችሁን አይመለስም ለይተ ወሃሪን ፈውሻ ለይተ ሸባበ ወአፈሽ ተረይቱ ወጣትነት ገበያ ወጣ ማገኛት ቢሆን ያለውን ሀብቴ ሁላ አፍስሸ ለውጭ መጣ ነበር ግን ይገኛል እንደ ካሴት የሚተረተር ነገር አይደለም አይገኝም ስለዚህ ይሄን ዕውቀት እያወቅነ ደግሞ ብንሳሳት አላህ ይቆጣናል በርካታው ሰው ጠቃሚውን ነገር ያውቃል እንደው ዝም ብሎ በሳይኮሎጂ ይላል እንዴ ብሎ የሚያሸንፈው ግን ጦብዒያው በቃ وجرنا ابانا يا አካባቢውና ነፍስ ያን የሚያሸንፈው كذا قال الله تعالى فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها የሚያተውን ያከስረው መንገድ ያውቀዋል ያወቀ ጥልቅ ይልበታል بعض الناس جعلوا الدين التكتل በርካታው ሰው ደግሞ ህዝብ መሰል ያደረጉት ያደረጉት سواء كان صوفي وسواء كان تجاني وسواء كان تبليغي وسواء كان أهل الكتاب خلاص ما يصفوه لأتواتونا تهم يستمراتوا يالفنقوا سوشناتوا وهذا وليس من الدين لا ينشرهم الدين النسيها إذا نشروا لله ورسوله كما قال عليه الصلاة والسلام ما من رعي يسترعي الله رعية يموت وهو غاش لرعيته إلا فالجنة عليه حرام ما نمري هو شابكا عمر الله يتقمطه جمعون سايمكر يموت የቂያማ ቀን ጀነት አይገባም ወይም እነሱ ጋር ጀሃነም ይገባል አሉ ረሱላችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ትክክለኛውን መንገድ መምከር ጀማ ይበትናል የሚሉ ሰዎችም አሉ ተውሂድ መናገር ጀማ ይከፋፍላል የሚሉ ሰዎች አሉ ይሄም ዒልም አይደለም ደግሞ بعض الامه بعض الطائفه ደግሞ የሚንቀሳቀሰው ሁላ ሰው ካፊር የሚሉ ደግሞ አሉ ጀማዓት ተክፊር ደግሞ መስጂዱ ሁላ ዝም ብሎ ማዕዚኑ ሁላ ማዕበል الجاهليه የሚሉ ደግሞ አሉ وهذا وليس من الإنصاف إيه من الإنصاف هذا من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم وحسابهم على الله صلاة زقر سايو تصوم كايو
ሲሰግድ ካየው ሙስሊም ብለው ወሰደው ያን ተቃራኒ ሲሰራ ካላየው حتى ترى كفرا بواها قلت وانا كده سيرا كلايو يا ولا ليس الدين كما زعموا بل الدين بخلاف ما يقول هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء الذي يبيروا سمادا الذي يبيروا سمادا بل الدين كما قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين من بعد عدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور سواء كان في باب إثبات للإسلام في باب الوصف مسلم ولا محكم نبي يندمطونه لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا شرعات الإسلامية يتشوفت مسلم ليرا توقف من عمل ليرا مسفر يلم بقى ما شاء الله صلاتنا واستقبل قبلتنا مسلم بلا نوصلوا ሲያሻርክ ስናየው ደግሞ ኪታቡ የሚለው እንለዋለን ሲያሻርክ ሲራዳክ ታየለው ኑቂም عليه الحجة حجة እናቆምበታለን فإن رجع وقبل فبها فإن أصر واستمر نحكم بما تقتضيه الشريعة وليس وراء ذلك علم فجب على من رجع إلا كما قال الله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بيرجعوا بيجنزبوا تعتجنزبوا أو ينكروا الجنزبوا على الجنزبوا يقولوا كهذا ومن أظلم من ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها بالقرآن يتمكن على الكبر من على تماما ما أنه يلا من دسيال تماما لا أحد أظلم منه ومن أظلم من افترى على الله وكذب بالحق إذ جاءه حق يمتقلت على الكبر من يالا اندافن القطع يالا ايش عاوز عارف بس يغاز زوريا بمولد زوريا اسماء وصفات زوريا جاهل ناتشو ብለን እናስተናግዳቸው ዝም ብሎ አላህ በየቅጣቸው የለም እያለ ባራቱ ጃጀል ማለት እኮ ነፍይ እኮ ነው ሲኩል መካኒ መውጁድ ማለት ደግሞ ሁሉን ይያል አላህ ተዋህዶናል ማለት ነው ማአስጁዱ ኢላሊ እንዳለው የብነ العربي ደረሳ ማአስጁዱ ኢላሊ የምሰግደው ለራሴ ነው ማውሰሊ ኢላሊ አለ እኔው አላህ ነኝ እያለ ሶላቲ ሊያለ መስጊዱም ዳብሩም ምኑም ሁሉም አንድ ነው አለ ይሄ ሁሉ እንግዲህ ዒልም ነው ይሄ ባር የሆነ ዒልም ነው ስለዚህ ያ ጀማዓት الخير እንግዲህ ጊዜው የተጠናቀቀ ስለሆነ እያበቃ ስለሆነ የረመዳኑ እውነተኛውን ነገር ዳግላስ ላልቀመጥ ይችላል ወይም በሞትም ሊሆን ይችላል ላለመደብ ይችላል እውነቱን ላስተላልፈላችሁ እያልኩ ነው ነገራችሁ እውነቱን ነገር ላስተላልፈላችሁ ሁላችንም في باب الولاء والبراء باب الولاء موالات امردادات ጋር እርዳታ ለማቆም ጋር ከማን ጋር ነው ከሙስሊሞች ከሱንዮች ጋር ነው ከሙስሊሞች ከሙተዲዎች ጋር አይደለም باب كراهة من كسر سواد الظلم والكفر سواد الفتنة والظلم ይላል ቡሃሪ የሽርክና የቢድዓን ጀማዓ ያባዛ አንዳንዴ ደግሞ ቁርአኑን ሲናደምጠው ጧት ሰዓት ግቡና ወደ ማታ ውጡ ሰዎች እንዲሸክኩ ቀምሰዋቸው ወጡ እንዲባል አይሁዶች የአይሁድ ቴክኒክ ዲን እስላም ግን ካለበት ነጠነቅ አይሉ ወዱሁሉ እንዴት ነው አንተ የሚለው ወጀሃ ናሪ ወክፍሩ አኺረሁ ከፍከፍ ያሉ ሰዎች ግቡና ለሙሐመድ ማኑለት ቆየት ብላችሁ ግን አፈንግጣችሁ ውጡ እዛ በኋላ የውጭ ሰው ዝምሮ ከውታረ በርካታው ሰው እኮ ሙቀልር ተከታዩ ተጎታችሁ እነገሌ በለጠለው ቀምሰው ወጡ ሷድ ይሆናል ያንግዲህ ይከለክላል ነብዩ ምንም የከለከለባቸው ነገር የለም ይሄውና ነገር علم ያስፈልጋል تقليد የለው علم بالادله اذ كل من قلد في التوحيد ايمانه لا يخلو عن ترديد وجرنا ابانا تشوت ተሰብቻለሁ የሚለው ሁላ ሾክ ሲመለስ ነው ይሄ علم አይደለም علم قال الله تعالى ብሎ መቅራት ይገባው المعرفه بالادله ነው መረጃ ነው እኔን ከሆነ እየተከተለ ያለው እኔ ስመለስ ከሆነ እውቀት አይደለም ከኔ ጋር ማያያዝ ያለበት ከሷሃቦች ጋር ማያያዝ ያለበት ከታቢዎች ጋር እኛ እንደዚህ በየሰዓቱ እንደ ሂርባ እየተቀያየርን ያለ ሰዎች አስቸጋሪ ነው ወቅቱ ዲን ከገንዘብ ጋር ከተያያዘ በኋላ በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው ይሆነው
ቲፎዞ ነገር ነው ሆኖ ያለው በአሁኑ ሰዓት። ላ ወላሂ እኛ የረሱላችን አንሷር ነው ሆኖ የሚገባው። ስለዚህ ያ ጀማዓተል ኸይር በሚጠቅመው ዒልም ነው ሰዎችንም እንድንጠቅም እኛም እንድንጠቀም የቂያማ ቀን አላህ ዘንድ ምን ሰራህበት ስንባል ትክክለኛውን አስተላለፈን ስንባል እንዳናፈር እንድንሆነው لهذا اختتم كلامي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته